பெரியவா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கோமா, ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோ. நல்லா இருமா. உன் பேர் என்னம்மா? ருக்மிணி. அழகான பேர். எந்த காலேஜ்லயாக்கும் நீ படிச்சது? ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல. எந்த வருஷம்? 74. பின்னையே மேல எம்ஏ படிக்கலை? அது வந்து அது அந்த കോളേജില് അവ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റില് എംഎ കിടയാത്. വെളിയൂർക്ക് വിടുறதுக்கு മനസ്സ് വരലേ വിശു. ഒരേ ഒരു பொண்ணல்லவா? கரெக்ட் வைத்தி, கரெக்ட். ஏமா அப்படின்னா நீ டே ஸ்காலரா இருந்துதான் படிச்சிருக்கணும். ஏன்னா ஹாஸ்டல்ல விடுறதுக்கு வைத்திக்கு மனசு வந்திருக்காது இல்லையா மணி? சார். ஆமா, அப்போ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பொண்ணே நம்ம ஆத்துக்கு அனுப்ப மனசு வருமோ? பாலுக்கு அவனுக்கு என்னடா பொண்ணோட ஏதாவது பேச வேண்டியிருந்தா? அந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் என் பையனுக்கு கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம முன்னாடியே ஏதாவது பேச வந்திருந்தா பேசலாமே. பேசுறதுக்கு என்னடா இருக்கு? ஏடா ராஸ்கல், என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க? என் பிள்ளைய நான் அப்படியே வளர்த்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பெரியவாளோட வந்து பொண்ணை பாக்குறது சரி. ஆனா கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணோட தனியா பேசணுங்கிறது, கல்யாணத்துக்கு முந்தைய பொண்ணை அழிச்சு வெளியில போகணுங்கிறது, இதெல்லாம் அசிங்கம்டா, அசிங்கம். பொண்ணுக்கு பேச தெரியும், நாம எல்லாரும் கேட்டாச்சு. கைகால ஊனம் இல்லாம நன்னா இருக்கா, நடந்தே காட்டிவிட்டா. பாக்கி விஷயங்களை நானும் வைத்தியம் தானே பேசிக்கணும். அப்பா பாலு, ஏதாவது கேட்டுக்கோ. வேணப்பா. பாத்தியா வைத்தி எப்படி இருக்கா என் பிள்ளைன்னு? உன்ன மாதிரி முட்டாள் இல்ல அவன். ஐயோ, பாலுதான் என்கிட்ட வந்து சொல்லியாச்சு பொண்ணோட பேசணும், அப்பா கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி கொடுக்கணும். உன்னோட சேர்ந்து அவனும் முட்டாளாயிட்டான். என்ன கேட்கணுமோ கேட்டுக்கோ. വേറെ ചോദ്യമൊന്നും സ്റ്റോക്കില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് കാലി. പുതുതായി വല്ലതും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി വെറുതെ വാല് മുറിഞ്ഞ് ചളവാണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. സിമ്പതി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഹ്യൂമർ വിളമ്പാന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് நான் கேட்க நினைச்சதெல்லாம் அப்பாவே கேட்டாச்சு. அதுக்கு மேல கேட்கறதுக்கு எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ഷൈൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുലിയുടെ ഒറ്റ കാച്ച്. അതോടുകൂടി ഞാൻ തവിട് പൊടി ഫിനിഷ്ഡ്. இத பாரு பாலு, இதே கேள்விகளே 30 வருஷத்துக்கு முன்னால நான் பொன் பார்க்க போன போது அலமேலுவை, அதான உங்க அம்மாவை கேட்கணும்னு தயார் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஆனா பாரு, உங்க தாத்தா ஹரிஹர பாலசுப்ரமணியம் எல்லா கேள்விகளையும் அவரே கேட்டுட்டார். எனக்கு இன்னைக்கு தான் சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. நீ கவலைப்படாத, உனக்கும் ஒரு நாள் நிச்சயமா சான்ஸ் கிடைக்கும். கேள்விகள் எல்லாம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சிருந்து அப்ப கேளு. നോട്ട് പണി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? നിനക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോ വേണ്ടേ ചോദിക്കാൻ? ആരോട്? ഗീതുവിനോടോ? അവളെന്നെ കുഞ്ഞനം കുത്തി കാണിക്കും. മൈ ചാൻസ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. அப்புறம் என்னாச்சு அத சொல்லுப்பா. அப்புறமா சொல்றேன்டா. അങ്ങനെ രശ്മിയുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു. കല്യാണം ഒരു സുഖമില്ല, ജസ്റ്റ് ആവറേജ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി ഈ ലെവലിന് മുകളിൽ പോയില്ലെന്ന്. മണിയെണ്ണ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം. അല്ല, നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനൊന്നും ആയാ പോരുന്ന്. ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ വേണോ അപ്പാ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ് ടോൺ? ഓഹോ, ഞാനൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് മനസ്സിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഗ്രൻ. ഗിന്നസ് ബുക്കുകാരെങ്ങാനും കണ്ടാൽ അപ്പെടുത്ത് റെക്കോർഡിൽ ചേർക്കും. അതെന്നടാ അത്ര ഉഗ്രൻ? ഹായ്, രാജു വിശ്വം, ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ലേറ്റ് ബാരിസ്റ്റർ വിശ്വേശ്വര അയ്യർ, കോർഡിയലി ഇൻവൈറ്റ്സ്. അത് ശരി. അപ്പൊ എന്നോട് പേരില്ലേ? എന്നെ തഴഞ്ഞു. മുഴുവനും കേൾക്കപ്പാ. പറ പറ. Cordially invites the pleasure of your company with family and friends,
on the happy occasion of the long cherished marriage of my beloved father, Dr. Balasubramaniam, with Saubhagyavati, Dr. Sri Lakshmi. அப்பா கல்யாணத்துக்கு புள்ளையோட இன்விடேஷன். அது நோவல்ட்டி கிடையாதா? നല്ല കിഴക്ക് വെച്ചെന്നാണല്ലോ. பையன் வந்த அப்பாவோட கல்யாணத்துக்கு லெட்டர் டிராஃப்ட் பண்றேன். கடவுளே. அப்பா. அப்பா ஒரு டவுட். அதென்ன திடீர்னு ஒரு டவுட்? அம்மாவை பொண்ணு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீங்க அம்மாவுக்கு லவ் லெட்டர் ஒன்றும் போடலையா? சொல்லுப்பா ப்ளீஸ். போட்டேன்டா. ஆனா ലവ് ലെറ്റർ கிடையாது. പുലിയുടെ കണ്ണിലെങ്ങാനും പെട്ടാലോ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് എടുത്ത് അതിൽ റൊമാൻറ്റിക്കാ ഒരു വരി അങ്ങ് എഴുതി. എന്താ 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 എഴുതിയത്? ഉനക്കതൊന്നും തെரிய വേണ്ട. ശരി പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഭദ്രമാ ഒരു കവറിലെ പോട്ട് പോസ്റ്റിൽ അയച്ചു. എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 11ാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മ അത് പൊട്ടിച്ചു വായിച്ചു. അതെന്താ കിട്ടാൻ വയ്യോ? കിട്ടലൊക്കെ സമയത്തിന് കിട്ടി. പിന്നെ എടാ പ്രതിശ്രുത പറഞ്ഞാണെങ്കിലും കല്യാണத்துக்கு മുമ്പ് ഞാൻ പരപുരുഷനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ലെറ്റർ കൂടെ ടച്ച് പണ്ണക്കൂടാതെ. അതുതാൻ ശുചീന്ദ്രൻ വൈദ്യസ്വാമി മഠത്തോടെ സെറ്റപ്പ്. കല്യാണത്തിന് മുൻപോ ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെപ്പോഴെങ്കിലും അമ്മ അപ്പാവുക്ക് ലെറ്റർ പോട്ടതുണ്ടാ? അമ്മാവാ? ആമാ പ്ലീസ് സൊല്ലുപ്പാ. ഒരു വാട്ടി. എപ്പോ? എടാ അത് ഇങ്ങ വെച്ചല്ലടാ. പിന്നെ അപ്പ ഇരുന്നതുക്കപ്പുറം അമ്മാവെ ഈ വലിയ വീട്ടിൽ തനിച്ച് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല. അന്ന് അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് വെല്ലൂരിൽ MCH പഠിക്കുന്ന കാലം. ഒരു സിംഗിൾ റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി എനിക്കുള്ളൂ. അത് മതിയെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അവിടെ താമസമായി. എന്നുമുള്ള അവളുടെ കോലമിടിയും മറുനാട്ടുകാരായ സഹപാഠികൾക്ക് ഒരു കൗതുകമായിരുന്നു. നിന്ന് തിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ഒരു പൂജാമുറി. വയ്യായികകൾക്കിടയിലും ജോലികൾ എല്ലാം അവൾ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു സന്തോഷത്തോടെ. മുടങ്ങാതെ എന്നും